me tocó saludarte, If I wasn't able to say hi, te saludo de lejos. I Que greet Dios you te from bendiga. far away. May the Lord bless you. Vamos a orar, vamos a preparar nuestros corazones. Extiende tus manos al Señor. Let's pray. So if you would just extend your hands this way, and we're just going to go before the Lord. Padre eterno Heavenly Father y Dios altísimo, and Most High te God, bendecimos hoy. we bless you today. Queremos ser tierra fértil We want to be a fertile en la que tu soil, palabra cae in that which your word would y fall on produce it, frutos, sí, Señor. and it would produce fruit. 30, 60 y 100 por uno. 30, 60, and 100 fold. Así que, Señor, toma nuestras vidas. So Lord, take our lives, Abre nuestros corazones. open up our hearts, Ministrale a nuestras voluntades minister to our will, y haz lo que solo tú puedes hacer. and do that which only you can do. Estamos dispuestos We are en willing. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And Aleluya. Amen. Amen. Pues primero quiero bendecirles en el nombre del Señor. First, I just want to bless you in the name Y of Jesus. vamos a meternos a la palabra. And we're Amén. going to dive into the word. Hemos estado estudiando todo este año sobre la profecía This whole year we've been studying about prophecy. y es importante que la estudiemos And it's important that we study porque la it palabra de Dios nos dice because the word of God tells us que la profecía that prophecy testifica de Jesús. testifies of O Jesus. sea, toda la profecía All of prophecy nos permite conocer mejor a Jesús. allows us to know Jesus better. La profecía, hemos estudiado, And prophecy, as we've studied, es como Dios comunica o revela su voluntad, is how God communicates or reveals His will, su dirección His y direction, también su carácter y su persona. and also His character and His No person. es nada más información. It's not just information, Es una manera que Él permite que tú y yo lo conozcamos. but it's a way that allows you and me to know Him. Comúnmente la profecía And commonly, prophecy se comunica verbalmente. is communicated verbally. Y cuando digo verbalmente también incluyo escrito. And when I mean verbally, I also mean the written down. A veces Dios también usaba sueños o visiones Sometimes God also used visions or dreams, y a veces hasta imágenes y símbolos and even images or symbols que el que estaba recibiendo la profecía that the one who was receiving the prophecy podía entenderlo. was able to understand O sea, no it. nada más era un comunicado It verbal. wasn't just a verbal A communication. veces era visiones. Sometimes it was visions. José tuvo un sueño Joseph had a dream donde habían 12 estrellas where there were 12 stars. y de repente una de esas estrellas empezaba a alzarse And all of a sudden, one of those 12 stars started to rise up, y las otras 11 se postraban and the other 11 started to prostrate y también themselves. el sol y la luna se postraban. And the sun and the moon also prostrated. Fue una profecía It was a prophecy sobre cómo Dios iba a levantar a José and how God was going to lift up y Joseph, fue usada en símbolos and it was used in a simple way, que él podía entender. a way that he was able to understand. Al profeta Jeremías To the prophet Jeremiah, se le instruyó he was instructed que fuera al desierto, to go to the se desert, quitara su cinto, to take off his belt, lo enterrara bury y lo it, dejara ahí. and to leave it there. Y un tiempo después And a time later, fue instruido a ir nuevamente por ese he cinto was instructed to go back for that y belt. cuando lo desenterró, And when he uncovered it, la palabra dice que el cinto estaba podrido. it said that the belt had rot. It was Y Dios le rotten. dijo, así como tu cinto está podrido, And the Lord told him, just how your belt is rotten, también Israel está podrido. Israel in that same way is Entonces vemos que rotten. Dios usaba símbolos, So we can see that God uses imágenes, symbols and images, visiones, visions. ¿verdad? Y entonces la profecía a veces usa también imágenes. And sometimes vision also uses images. Pero cuando son compartidas, But when they're shared, sería algo que entendería el receptor. it would be something that the one who receives it would understand. Hace unos años A couple years ago, hicimos un ejercicio de profecía we did an exercise on prophecy donde habían dos personas where there were two people, y la mitad del grupo tenía que escribir lo que Dios les hablaba sobre esta persona and on one half of those people that were there had to write down what God had revealed to them about this y person, la otra mitad tenía que escribir o dibujar lo que Dios les hablaba de la otra persona. and the other half had to do where they had to write down or reveal what God had revealed to them. Al final todos compartimos con esas personas lo que Dios nos había hablado de ellos. At the end of the night, everyone shared what God had shared to them about that Y person, varias personas and many people habían dibujado
dibujado had drawn una flor a flower, amarilla. a yellow flower. A varias personas en una There habitación were many people in a room, habían dibujado una flor amarilla. and many of them had drawn a yellow flower. Y cuando se le entregaron a la And persona, when these drawings were given to that le person, ministró mucho a la persona. it ministered to this person in a great way Porque ella entendía ese símbolo. because she understood that ¿Ah? symbol. A lo mejor te entregan a ti esa flor amarilla y tú dices, Maybe someone gives you that yellow flower and you're like, ¿qué es? what is it? ¿Una rosa Is it a rose o una clavel? or is it a carnation? ¿Ah? Pues, ¿sabes que las rosas amarillas Because you know yellow roses significan desprecio? mean to not value. ¿Qué me estás diciendo? What are you telling Ah, o me? sea, tú y yo a lo mejor no lo entenderíamos, Maybe you and I, we wouldn't understand it, pero era perfecta para esa but it was persona. perfect for that one person. El propósito divino de la profecía, And obviamente, the divine purpose of the prophecy es revelar a Cristo, is to reveal Christ porque es el testimonio de Jesús. because it is the testimony of Jesus. Por medio de la profecía podemos ver a Jesús. Through prophecy, we can see Jesus. El pastor Chuck Smith, And Pastor Chuck Smith, quien fundó la iglesia Calvary, who founded Calvary Church, él describe la profecía así, he describes prophecy this way. hablando de Apocalipsis 19:10. Speaking on Revelation 19:10, La profecía se centra en la persona de Jesucristo. prophecy is centered on the person of Jesus Christ. De eso se trata la profecía. That's what prophecy is all about. De eso se trata la historia. That's what history is all about. La historia es en realidad History in reality es is su historia. his story. O sea, toda la profecía All of prophecy es la historia de Jesús is the story of Jesus en Christ todos los tiempos. in the whole time. Y hoy And today, vamos a empezar algo nuevo a nivel de la serie de we're going to profecía. begin a new series here in this prophecy series. Y básicamente es la respuesta del creyente. And it basically is the response of the believer. ¿Cómo tú y yo como creyentes How do we as believers, debemos responder a la profecía? how should we respond to Y prophecy? para empezar quiero contarte dos experiencias que yo tuve And to begin, I want to share with you two experiences that I had en cuanto a la profecía. when it comes to prophecy. La primera ocurrió una vez que yo estaba en Denny's, The first one happened when I was at Denny's, en Dallas. and the Denny's in ¿A Dallas. cuánto les gusta Denny's? How many of you guys like Denny's? Yo amo Denny's. I love Denny's. Yo crecí en I Denny's. grew up in Denny's. Había un tiempo en Sierra Vista donde solo habían dos restaurantes, There was a time in Sierra Vista where there were only two restaurants, Denny's Denny's y Billie Jean. and Village Inn. Y la decisión era, And the choice was, ¿a cuál de los dos vamos hoy? which one do we go to? ¿Va? Y comúnmente ganaba And Denny's. Denny's would commonly win. ¿Verdad, Huicho? Nosotros crecimos en Denny's, We grew up at Denny's, en el original, in the original Denny's, antes de que se incendiara. before it burned up. Porque el nuevo, Because the new Denny's, ¿va? O sea, se quemó y you lo know, had burned down, destrozaron. they tore it Y down, donde está ahora es uno nuevo. and where it's at, it was a new Pero Denny's. yo crecí en el Denny's But original. I grew up with the original Me Denny's, encanta Denny's. and I love Denny's. Y un día estaba en Denny's en Dallas And one day I was in Dallas at the Denny's, y estaba con dos amigos. and I was with two friends. Y cuando yo andaba con estos dos amigos siempre nos pasaban cosas diferentes. And when I was hanging out with these guys, only just, different things would happen to us. Oramos por la comida And we prayed for our y food. me acuerdo que al terminar de And I orar, remember as we finished praying, levanté el rostro I lifted up my y al head, otro my lado eyes, del restaurante, and at the other side of the allá más o restaurant, menos donde está Benjamín, on the other side where Benjamin is había un at, hombre que me estaba mirando directamente. there was a man Así que- that was looking at me. Así como que termino de orar, I finished praying. alzo el rostro y este hombre me está mirando. I lift up my eyes and I see this man looking at Y me. yo así, incómodamente, ¿no? And I was very awkward. Ya sabes, ok, Hi. bien. Okay. Traté de dejar de mirarlo. And I tried to not look. Empezamos a comer nuestra cena And we started to eat our dinner. y el hombre terminó de cenar And the man finished eating his y vino a dinner. nuestra mesa And he came to our table. y se puso ahí en la mesa y me dijo, And he came to the table and ¿cómo he te said, llamas? "What is your name?" Le dije, Jorge. And I said, Y "Jorge." me extendió la mano And he extended his hand to y me. me dijo, And he said to me, ¿eres italiano? "Are you Italian?" Y le dije, no, soy mexicano. And I said, "No, I'm Mexican." Pareces "You italiano. look Italian," he said. Cosa fa, eh?
Y luego empezó a decirme, And then he began to tell me, yo veo I see que Dios está a punto de traer una mujer italiana a tu vida that God is about to bring an Italian woman to para your ser tu life, esposa to be your wife. y te va a traer un carro And he's italiano going to bring an Italian car, y tú vas a irte a Italia and you're going to go to Italy, y ahí van a estar and ministrando. you're going to be ministering there. Y yo le dije, wow, And I said, gracias. wow, thank you. ¿Cómo se llama usted? What is your name, sir? No me interrumpas, hijo. He responded, don't interrupt me, son. Estoy en el espíritu. I'm in the spirit right now. Y yo, And I was like, ok. all right. La segunda experiencia The second experience ocurrió en Cristo para las Naciones. happened at Christ for the Nations. Cuando estabas a punto de graduarte, When you're about to graduate, hacían un presbiterio profético. they would do a prophetic presbytery. Básicamente invitaban a profetas conocidos And basically, they would invite known y prophets, todos los que se iban a graduar and everyone who was about to se ponían graduate, en fila they would get in a line, y te metían y varios de ellos te profetizaban and algo. you would go through that line, and many of them, they would prophesy over you. Sinceramente, And honestly, yo entré con un tipo medio escéptico, I got in that line, with a little bit of skepticism. porque yo en ese entonces pensaba que así no funcionaba la profecía. Because back then, I didn't think that prophecy worked that way. Yo pensaba que habían momentos I believe that there were some donde el moments Señor le hablaba a alguien where the Lord would speak to y de someone, repente te daban profecía. and then they would give you a prophetic Yo no word. sabía que era algo que tú podías usar en cualquier I momento. didn't know it was something that you could use at any moment. Entonces me puse en la fila So I got in that line donde estaba el profeta más reconocido where de ese grupo. the most known prophet was from that Se group. llamaba John Garlock. And his name was John John Garlock. Garlock ya falleció, He's already passed, pero yo estaba en su fila. but I was in Y his bueno, si line. esto va a And I funcionar, was like, if this is going to work, que me lo dé John John Garlock, Garlock is the one to give no it to una me. de aquella chusma. Not some of that crowd over there, ¿Ah? those nobodies. Y ya empecé a pasar por la So fila. I started to walk through the line, Llegué al punto donde era el próximo para pasar con John and I Garlock. got to the point where I was the next one Y un in line ujier to see John. Me agarra And an usher y grabs me dice, me, no, te vamos a llevar a aquella fila. and he said, no, we're taking you over here Me to this agarra y me line. lleva a otra He fila grabs me completa. and he Y takes yo, me to no, another yo quiero complete estar- line, and I yo was like, quiero no, estar no, aquí no, con I want to John be in Garlock. this Y él me line. dice, And "Ey, he said, no, tú, you haz caso y vente para listen and go over there. acá". Así tienen que ser los And sugieres. that's how our Benja. ushers need to be, Benjamin. ¿Eh? All right? Pongan atención. Pay attention. Usted cállese y véngase. Just be quiet and let's move. Y me llevan a la otra fila. And he takes me to this other line. Entro y hay And una I pequeña enter. estación, And vamos a there's decirle this, así. we can call it a small station that was there. Y ahí hay 3 hombres And there are 3 que yo men no there conozco. that I didn't know. Son de una iglesia de Dallas They're from a church in Dallas. y me hacen sentar And they make me sit bien down. cordiales. Siéntate Very aquí, polite, yo me sit siento en here, una and I sit silla. down in the chair. Ellos empiezan a orar And they start to alrededor de pray mí. around Están me. caminando casi They're como, walking around como me. tiburones, Like little, sharks dándome la vuelta, ¿no? just going around me. Así, y yo, And I was ok, like, all right. ellos están orando. They're praying. De repente uno de ellos se para All of a sudden, one of them y stands los up, otros los escuchan. and the other 2 listen. Y dice uno, yo te veo ministrando And one of them says, I see you una ministering iglesia in a church con tu mamá, with your mom, con tu papá, with your dad, con tus 2 hermanos with your 2 y brothers, con tu hermana. and with your sister. Ok, Dios, estoy poniendo atención. All right, God, I'm listening. Ese hombre no me conocía, That man pero, did not know me, pero dijo algo tan único but he said something so unique que obviamente presté la that atención. obviously I paid attention. Y esto me lleva a lo que te quiero hablar hoy. And this leads me to what I want to share with you ¿Cómo today. debemos nosotros responder How a la should, profecía? how should we respond to prophecy? En Primera de In Tesalonicenses, 1 Thessalonians capítulo 5, chapter 5, versículos 19 al 22, verses 19 through 22, el apóstol Pablo nos instruye de esta manera. the Apostle Paul instructs us this way. Primera de Tesalonicenses 5, 1 Thessalonians 5, 19 al 22. 19 through 22. Quiero dar oportunidad a los que van a abrir sus Biblias. You can open your Ahora, Bibles. acá veo a Isaías. Isaías, te llevas una estrellita hoy. Those who have written the Bible book. Nomás no soy yo. ¿Va? Los que están dependiendo de las pantallas, apáguenlas. No, no es cierto. You're depending on the screens, let's turn them off. No, no, no. Dice así, no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal.
It says, do not quench the spirit, do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good, reject every kind of evil. Entonces, como creyentes, So as believers, un creyente es una persona que ha puesto su esperanza y su confianza en a Jesucristo. believer is one who's put their confidence and their belief in Jesus Christ. Y como And as creyentes, believers, debemos acercarnos a la profecía we need to draw to prophecy apropiadamente in an appropriate way o con la actitud correcta. or with the correct attitude. Ustedes saben que la actitud correcta es muy importante, ¿no? Because you know here that the correct attitude is everything, Sí, ¿verdad? right? Los papás lo entendemos muy Parents, bien. we know this, ¿Verdad, papás? right, parents? Porque vienen nuestros hijos Because y if our kids show up, quería jugar I básquetbol. wanted to play basketball. Porque tienes esa actitud. Why do you got that Yo no attitude? tengo una actitud. I don't have an attitude. ¿Ah? Yeah, you do. ¿Verdad? Es verdad. It's true. Si no lo creen, es verdad. If you don't believe it, it's true. Sí, te estoy viendo a ti. I bro. see you. Déjenles digo algo, jóvenes. Young people, let me share something Algo muy with you. importante. Something very important. Nosotros We también éramos así. were also like that. Actitudes. Attitudes. ¿Ah? Como jóvenes a veces tenemos actitudes bien. As young people, sometimes there are attitudes Yo no that tengo ninguna actitud. I don't have an attitude. ¿Ah? Yo sí tenía una actitud. I did have an attitude. ¿Verdad, mami? Right? En una ocasión On one occasion, hasta le canté en la cara a mi I madre even sang my mother a song to her la face. canción de Me vale. A song called I Don't Care. Porque me vale, vale. It was like, I don't vale. care, I don't care, Me I don't vale care. todo. I don't care about anything. Si no me entiendes, no comprendes, pues ya ni modo. I don't care, I don't care, I don't care. That's Y what mi it was. mamá nomás me miraba, And my mom just looked at me. sonreía, She would smile. dijo, And she was like, no sabes ni lo que dices. you don't even know what you're Pobre de saying. ti. Poor thing. Y se iba a orar, And she would go pray. Señor, Lord, tú muéstrale. demonstrate to him. Híjole, And esas madres que oran. those prayers of a mother, those mothers who pray. Había veces que yo iba con mi mamá, Because there were mamá, times that I would go to my mom, I was ya like, deja de Mom, orar. stop praying A cada already. rato me meto en I'm always in problemas. trouble. Sí, hijo. Yes, y voy a son, she seguir would orando say. así, And I'm going to continue praying that way. que te arrepientas That you may o repent que te cachen or that they may catch en you todo lo que estás in haciendo. everything that you're doing. Ya, mamá, déjame en Stop paz. praying, Mom. Just let me Me vale. alone. I don't care. ¿Ah? Actitud. Attitude. La actitud que nosotros tenemos acerca de algo And the attitude that we have when it comes to something determina mucho el éxito o el fracaso. determines a lot the success or the failure. ¿Sabías que cuando tú te emprendes a hacer algo, Because you know that when you begin to do something, aunque fracases, even though you may fail, si tienes una buena actitud, if you have a good attitude, va a traer beneficio a tu it's vida? going to bring benefit to your Porque life. puedes aprender de ello. Because you can learn from it. La actitud determina mucho nuestro éxito. Because attitude reflects a lot of our ¿Y success. cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia la profecía? And what should our attitude with prophecy be? Pues Primera de Tesalonicenses 5:20 dice que no debemos de despreciar las profecías. First Thessalonians 5:20 says, "Do not treat prophecies with contempt." El tratar algo con desprecio And to treat something with contempt es devaluar algo is to not value o something, tratarlo con desdén o indiferencia. or to treat it with disdain or indifference. Thank you. Or apathy. Cuando nosotros despreciamos algo, When we despise something or not value it, no estamos dándole el valor que se merece. we're not giving it the value that it truly deserves. La palabra griega que es usada en este pasaje And the Greek word that is used in this passage es la palabra griega exotheneo. is that word exothuneo. Y este es un verbo fuerte And this is a strong verb. que significa despreciar a alguien o algo Is to not value something or someone porque lo vemos como algo que no tiene valor. because we look at it as something that has no Es value. ignorar It's to ignore o rechazar con desprecio. or reject with being, despising it. Eso es exotheneo. That is exotheneo. Y no debemos de tratar a la profecía con ello. And we should not treat prophecy that way. Incluso si leemos el versículo previo, And even if we read the previous el verse, versículo 19, verse 19,
asocia este tipo de desprecio It associates this kind of con despisement el apagar el espíritu. with quenching the spirit. Apagar el espíritu, To quench the esa spirit, palabra en el idioma original that word in the original language implicaba obstruir means to obstruct el paso del aire the airflow, thank you, o asfixiar. or to choke No it out. asfixies Don't choke out al espíritu. the spirit. No asfixies el espíritu Don't choke out the y spirit. no desprecies la profecía. And don't devalue or not value prophecy. Pablo usa una expresión similar And Paul uses a similar en expression Efesios 4:30 in Ephesians 4:30 cuando dice que no debemos de entristecer el Espíritu when he Santo. says that we should not sadden or make sad the Holy Spirit, Entonces la pregunta para ti es, not grieve the Holy Spirit. So the question for you ¿qué is, importante es nuestra actitud how important is our hacia attitude las cosas del Espíritu? towards the things of the Spirit? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas? How important is the Holy Spirit in our Pues la lives? palabra de Dios dice The Word of God que donde says está el Espíritu de Dios, that where the Spirit of the Lord is, ahí hay libertad. there is freedom. Pero ¿qué pasa si nosotros asfixiamos But what happens if we are choking el Espíritu Santo? the Holy Spirit? ¿Qué significa para nosotros? What does that mean for us? Que no hay libertad. That there's no freedom. Nuestra actitud es muy importante. Because our attitude is very important. Porque si nosotros despreciamos las cosas del Espíritu, Because if we do not value the things of the Spirit, nos podemos perder nuestra libertad. we can lose our freedom. La actitud equivocada And the wrong attitude puede detener el flujo o el fluir del aliento del cielo. can stop the flow of the breath of heaven. ¿Y cuál entonces debe ser nuestra actitud? So then what should our attitude be? Pues ¿qué es lo opuesto al desprecio? Well, what's the opposite of not valuing something? La honra. Honoring it. El desprecio es no valorar algo. To not value something is to devalue is to not value it. El honrar es valorar algo. But as you honor, you are valuing it. La actitud que tú y yo debemos de tener The attitude that we should have acerca de las cosas del Espíritu when it comes to the things of the Spirit es una de honra. is an attitude of honor. Cuando yo recibí estas dos profecías, When I received these two prophecies, una de ellas one of them tenía mucho mérito. had a lot of merit. Empieza con una revelación de quién yo soy. It begins with a revelation of who I am. La otra The other one empieza con lo sensual. begins with that which is El sensual. hombre me vio, The man saw me. pensó que parecía He italiano, thought that I looked Italian. me vio yéndome a Italia. He saw me going to Italy. Créeme, yo quiero ir a Italia. Believe me, I want to go to Italy. Yo quiero un carro italiano. I want an Italian car. Ese Ferrari en A Ferrari el nombre de in Jesús. Jesus' name. O aunque sea un Fiat. Even if it's a Fiat. It's Fiat. ¿Ah? Carro italiano en el nombre de Italian Jesús. car in Jesus' name. Pero basó su But palabra this man based that en algo word que él vio. on something that he saw. El otro hombre no me conocía. The other man didn't know me. Jamás lo había visto. He's never known me. Era I've never antes de seen him. Facebook. It was before Él no Facebook. podía saber que yo tenía dos hermanos, una hermana. He didn't know that I had, or he couldn't know that I had two brothers and one Y sister. que mis papás eran pastores. And that my parents were Él pastors. no podía ver eso. He couldn't see this. A este le puse más atención. So I paid more attention to this one. Pero no puedo tampoco despreciar la But otra. I can't not value the other one. Porque qué si era del Espíritu. Because what happens if it was of the Spirit? Entonces lo que tengo que hacer es So then what do I have to do? honrar, Honor it, guardarla en una put cajita it on a box para otro momento. for another moment. Y de eso mismo te quiero hablar. And that is what I want to talk to you ¿Cómo about. es que nosotros honramos How do we honor la profecía? prophecy? Pues primeramente quiero que sepas que hay dos tipos de profecía First, I want you to know that there are two types que of nosotros prophecy debemos de honrar, that we need to honor. ¿verdad? La primera The first one es la profecía ya escrita, is the prophecy that is already written, la que ya tenemos. the one we already have. Si vas conmigo ahí en Primera de If you Tesalonicenses, go with me to 1 en Thessalonians, los primeros versículos, in the first couple of verses, del 1 al 3, verses 1 through 3, dice así: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada,
pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Pablo les dice, ustedes deben de entender los tiempos Paul says you should already know the y las times épocas. and the seasons. ¿Por qué? Why? ¿Por qué las deben de entender? Why should they already understand this? Porque en alguna parte Because in a place, ya se habló de todo it eso. was already spoken of. Hace unas semanas yo les hablé del día del A Señor. couple of weeks ago, I talked to you about the day of the Lord. Ya está en la Biblia. It's already in the No es Bible. un secreto. It's not a secret. Es un tema común en la It's a profecía. common topic in prophecy. Y ellos ya debían de estar al tanto de estas And they cosas should already be aware of these porque things. ya estaba escrito para ellos. Because it was already written down for them. Entonces, ellos debían de honrar la profecía So then they should honor the prophecy al estudiar las by escrituras. studying scripture. Uno de los problemas que tú y yo tenemos One of the problems that we have es que a veces despreciamos. is sometimes we do not El value Antiguo the Testamento. Old Testament, ¿A poco no? right? Incluso yo el otro día estaba con un amigo, And I was even with a friend the other una day, persona que amo, a person that I love, pero dijo algo que no me gustó. but he said something that I Dijo, didn't like. no necesitamos el Antiguo He said, Testamento we don't need the Old porque Testament ya tenemos el Nuevo because Testamento. we already have the New Testament. Y yo le dije, And estás mal. I said, you're wrong. ¿Cómo podemos entender el Nuevo How Testamento can we understand the New sin el Testament Antiguo Testamento? without the Old Testament? La Biblia dice que sin el derramamiento de The sangre Bible tells us that without the shedding of no blood, puede haber remisión de los pecados. there cannot be remission of sin or Y eso forgiveness of solo lo sin. podemos entender And we can only understand si nos that regresamos a Éxodo 12, if we go back to Exodus 12, donde habla de la Pascua original. where it talks about the original Passover. Acabamos de tomar la Santa Cena. We just took the communion. ¿Cómo podemos entender lo que How hicimos can we understand what we just sin did tener la base de Éxodo 12? without having the foundation of Exodus 12? Y uno de mis mentores And one of my hizo un mentors punto una vez made a point one time que en el inglés that in English se le llama el Viejo it's Testamento. called, or we refer it to as the Old Testament. ¿Y qué hacemos cuando algo es viejo? And what do we do when something's old? Lo descartamos We discard it o lo or we reemplazamos. replace it. Y dice en el español, And in the Spanish, es we una call mejor traducción, that it's better translated in Spanish, el Antiguo the, Testamento. the Antique Porque ¿qué Testament. hacemos con las antigüedades? Because what do we do with antiques? ¿Eh? Las preservamos, Preserve them. las We valoramos, value them. cuestan más. They cost more, ¿A poco no? right? Cuando algo es una antigüedad, cuesta más. When something is an antique, it costs Imagínate more. que cuando tú tenías 10 años, Imagine if when you were 10 years old, en 1982, in 1982, tu papá te llevó a la tienda your dad took you to the y store, te compró esas cartitas de intercambio and he took you and he bought you some trading cards, de básquetbol. and then a Y tú basketball. abriste esas cartitas And you opened up those trading cards, y una de ellas era de un joven and one of them was of a young person llamado Michael Jordan. called Michael Jordan. En ese momento esa cartita no valía In nada that moment back then, that trading card didn't have value. It y was cost nothing. posiblemente la echaron encima del montón. And maybe they just threw it in the pile. Pero hoy, But today, en el 2021, in 2021, esa tarjetita que era parte del montón, that card that was part of that que pile costó 25 centavos, that cost 25 cents hoy tiene el valor de más de $1 millón. today has a value of more than $1 million. Porque ahora Because Michael now Jordan Michael Jordan es de alto valor. has great value. Por lo tanto, And because of that, esa tarjetita es de alto valor. that card has great value, ¿Verdad? right? Y así son las antigüedades. And that's how antiques Tienen are. mayor valor. They have greater value. Y Dios nos ha dado las escrituras And God has given us the scriptures, sagradas. sacred Y scriptures, nosotros debemos de honrarlas. and we need to honor Y them. debemos de escudriñarlas. And we need to search them out. Estas son las profecías ya escritas. These are the prophecies already written.
El segundo tipo de profecía que debemos de honrar And the second type of prophecy that we need to honor son las declaraciones proféticas are the prophetic declarations, or utterances. utterances. La palabra griega The Greek word que es usada aquí en 1 de Tesalonicenses 5 that is used here in 1 Thessalonians 5 es la palabra griega profetea, is that word prophetea, que se refiere al hablado inspirado por el Espíritu Santo. is to the utterance that is inspired by the Holy Spirit. Es cuando el Espíritu Santo inspira un hablar Is when the Holy Spirit inspires you to speak. y esta misma palabra profetea And this same word prophetea es usada en 1 de Corintios 12, 13 y 14. is used, found in 1 Corinthians 12, 13, and 14. ¿Y de qué se tratan 1 de Corintios 12, 13 y 14? And what are 1 Corinthians 12, 13, and 14 all about? De los dones The espirituales, spiritual gifts, ¿verdad? Sí, de la unidad, tienes razón. unity as well. Es verdad. It's true. Pero está hablando de los dones. But it's Incluso talking about the gifts. 1 de Corintios 12:1 dice, In 1 hermanos, no Corinthians quiero 12:1 says, que seáis ignorantes brothers, I don't want you to be en ignorant cuanto a los dones. when it comes to the gifts. ¿Ah? Y uno de esos dones es And one of those gifts profetea. is prophetea. Y luego en 1 de Corintios And 13 then in 1 Corinthians 13, habla de lo que debe de motivar los dones. it talks about what should motivate those El gifts. amor. Love. Porque dice, aunque yo profeteo It says, even though I may y propheteo, puedo hablar todos los misterios, and I can speak all the mysteries, mas no tengo amor, but I have not love, nada soy. I'm nothing. Nada soy. I'm nothing. ¿Verdad? ¿Sí? Profetea. Propheteo. Y 1 de Corintios In 14 1 Corinthians 14, habla todo sobre el profetea. speaks all about propheteo. Pablo dice, yo anhelo que todos ustedes He profeticen. says, I wish that all of you, or I desire all of you to prophesy. Entonces, nosotros debemos saber So then we should know que hay dones that espirituales there are spiritual gifts que son declaraciones proféticas, that are prophetic declarations, ministerio profético prophetic ministry del Espíritu Santo of the Holy Spirit en in y para el cuerpo de Cristo. and for the body. Hay 4 mencionados en los dones And there are 4 that are mentioned in the gifts que yo pienso que son asociados con palabras o hablado profético. that I believe are associated with that prophetic word. La primera es la palabra de sabiduría. The first one is the word of wisdom. Una palabra de sabiduría es una respuesta divina o solución Is a divine response or solution para un evento particular. for a particular event. Inspirado por el Espíritu Santo, Inspired by the Holy Spirit, Dios te puede dar la solución a algo God can give you the solution to something, que se debe de compartir, what should be shared. ¿verdad? ¿Sí? Una palabra de sabiduría. A word of wisdom. La palabra de conocimiento es la segunda. The word of knowledge is the second one. Esto es el conocer algo específico It is to know something specific sin haberlo antes aprendido por medios naturales. without having learned it beforehand by natural means. Es cuando el Señor, el Espíritu Santo te da una palabra It's when the Holy Spirit gives you a word sobre alguien about someone que es algo específico de ellos that is something specific to que them tú no podías haber averiguado por medios naturales. that you couldn't have figured out by natural means. El hombre que me profetizó, The man who prophesied over te me, veo ministrando I see you con ministering tus 2 hermanos, with your tu 2 hermano, brothers, with tus your papás. sister, with your parents. Tuvo un conocimiento He had a word of que él no knowledge. podía haber He entendido. had knowledge that he could not have known. Como tu pastor, As your pastor, Dios me ha dado una gracia God has given me a grace para aprender o conocer cosas de ti. to learn or to know things of you. Ciertas de estas cosas Certain things son bien obvias. are very obvious ones, ¿Ah? right? ¿Cómo te fue de vacaciones? How'd you go on vacation? ¿Cómo sabías que andábamos de How'd you know that I was on vacaciones? vacation? Porque lo plasmaste en Facebook. Because you put it all over Facebook. Sereno, Moreno. O sea, Calm down, chill. no, I'm not stalking you. I'm not stalkering here. Calm down. Así de sencillo. As simple as that. Bro, por todo Facebook pusiste You que andabas en el... put pictures all over en el Gran Facebook Cañón. that you were at Grand Canyon, ¿Ah? Que se casó tu hijo. that que your se- son got etcétera, married, etcétera. ¿Me etc., explico? etc., whatever it may be. Cosas que me Things llegan that come to my attention muy obviamente. in an obvious way. Como tu pastor hay otras cosas que no me llegan tan As obviamente, your pastor, there are certain things that come to my attention, pero por la gracia de Dios but by God's me grace, permite Él escuchar. He allows me to listen. Una de ellas es
el oírte hablar ciertas cosas. One of these ways is hearing you speak about certain A veces things. tú no te das cuenta que hay cosas que tú dices, Because sometimes you don't realize that there are certain words or things that you say, pero el Señor me hace que yo las oiga but the Lord allows me to hear them como tu pastor. as your pastor. Porque recuerda que la palabra de Dios dice Because remember that the word of God que de says, la abundancia del out of corazón the abundance of the heart, habla la boca. the mouth speaks. Tú las hablas You speak them, y dentro de mí and inside of me is, Spidey senses. Ting, ting, Spidey ting, senses ting, are going ting, off. de repente. all of a todo. sudden, Eso es algo importante. that's something Bien. important. Es verdad. It's true. Son maneras que el Señor me permite ver qué está ocurriendo en tu vida. There are que- ways that God allows me to que see that hay there en are tu certain things in your corazón. life, what's in your heart. y así yo puedo orar. And that way I can Ministrar pray esa área. and minister to that Pero hay area. otras cosas But there are other things que el Espíritu Santo me dice de ti that the Holy Spirit tells me about you por una gracia espiritual. for spirit, just from a spiritual No grace. ocurre mucho, It doesn't happen pero a sí de lot, repente, but all of a sudden el Señor me dice, all of a "Oh, sudden, oh, you know, the Lord tells me, ponte hey, a orar por X y start Z, praying for XYZ porque está pasando por esto. because they're going through this. O paso cerca de ti Or I pass by you y Spidey senses, ting, and ding, Spidey ding, senses ding, go ding, off. ding. Esta persona está luchando This con algo person bien is fighting serio. with Hey, something very serious. Hey, ¿estás bien? are ¿Qué you te pasa? okay? What's going on? El Espíritu Santo a veces me ha hablado cosas muy directas sobre ciertas The Holy personas. Spirit sometimes has spoken very ¿Ah? directly about certain people. Yo no voy y te las cuento. I don't go and I tell you this. ¿Por qué? Why? Porque no eran para ti, Because they weren't for you. eran para mí, They were for me, para yo saber cómo orar so that I can know how to pray y cómo ministrarte. and how to minister to you. Y esa es una palabra de conocimiento. And that is a word of knowledge. El tercer don espiritual que obviamente tiene palabras proféticas, The third prophetic gift that Es has la prophetic profecía. words is prophecy. la profecía. Is Y prophecy. ahorita te voy a hablar de para qué es la profecía. And right now I'm going to speak to you about what prophecy is for. El cuarto don profético, The fourth prophetic que gift también tiene ministerio de hablar proféticamente, that also has a ministry of speaking prophetically es la interpretación de lenguas. is the interpretation of tongues. Es el entender o expresar It's to understand or to express el pensamiento o la intención the thought or the intention del mensaje en of lenguas. the message in tongues. Hay momentos donde alguien empieza a orar en There are lenguas moments that somebody starts to pray in tongues y no es nada más para ellos. and it's not just for them. Porque déjate digo que hay lenguas, Because let me tell you that there are tongues, oraciones en lenguas prayers in tongues que solo son para ti. that are just for you. La Biblia dice que el que ora en lenguas The Bible says that he who le prays in tongues ministra a Dios, ministers to God, se ministra a sí mismo. ministers to himself. Pero hay otros mensajes en But there are lenguas other messages in tongues que son para el cuerpo that are for the body. y tiene que haber un intérprete. And there needs to be an interpretation of Y it. esa persona a veces recibe And that person sometimes receives lo que es el mensaje what the message o la is intención or the intention detrás del mensaje Be- en lenguas. behind ¿ok? the message in tongues. El propósito de estos dones proféticos And the purpose of these prophetic messages es or fortalecer, gifts is to strengthen, animar is to encourage, y consolar al pueblo de Dios. and to comfort or counsel the people of God. ¿Para qué es el ministerio So profético? what is a prophetic gift for? Para animar, To encourage, consolar y to counsel, fortalecer to strengthen el cuerpo de Cristo. the body of Christ. ¿Oíste para qué es? Did you hear what it's for? Eso lo dice 1 de Corintios 14:3, That's what 1 Corinthians 14:3 que es says. para fortalecer, That it is to que es strengthen, para animar, it is to que es encourage, para consolar, it que is dice to ahí. comfort, to En counsel. cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. But the one who prophesies speaks to the people for their strengthening, encouraging, and comfort. Y hago este punto And I make this point porque yo pienso que es importante que tú sepas because I believe that it's important that you know que los dones proféticos that the prophetic gifts, no son para proporcionar una nueva revelación. it is not to propose a new revelation or to share a new revelation. De hecho, And by the way, en la Biblia hay otra palabra griega, in the Bible there's another Greek word, apocalipsis, apocalypsis, que significa nueva which revelación. means new revelation. Los profetas de hoy The prophets of today no hablan don't speak para dar una nueva o última to give revelación. a new or last revelation. Escúchame bien, esto es bien And importante. this is very important.
En el Antiguo In the Testamento Old Testament, había una oficina de profeta. there was an office of prophet. Esto lo hablamos hace meses. And we spoke of this months ago. Esa primera oficina de profeta That first office of le the prophet pertenecía a belonged to Moisés. Moses. Dios le dijo a Moisés God told Moses que él, Dios, that he, God, siempre levantaría para el pueblo would always rise up for the un people profeta de entre sus hermanos. a prophet amongst their brothers. Pero esa función de profeta But that function of a prophet concluyó finished con el máximo profeta, with the max el prophet, profeta eterno. the eternal prophet. Él no ha dejado su posición. Because he has not left his Ese position. profeta es That Jesucristo. prophet is Jesus. ¿Por qué eso es importante para ti? And why is that so important for Porque us? hoy en día hay ciertas Because religiones, today there are certain religions, ciertas certain tradiciones, traditions, ciertas certain denominaciones denominations que tienen una posición de that profeta. hold a position of prophet. O sea, la persona más alta That en su The denominación. highest person in their denomination, Y esa and persona that person se supone is supposed que es la palabra de Dios en la tierra. to be the word of God on the earth, La última revelación de Dios. the last revelation of O la, God, o la revelación más or the contemporánea. most modern. ¿Sí? Déjate doy un ejemplo. Let me give you an example. Una religión A religion, muy popular, very popular religion, incluso su nombre significa popular and the name means popular o universal. or universal Ahí te religion. lo dejo de tarea. I'll leave that there. Bueno, te lo voy a decir. I will say it anyways. Okay. La persona máxima en su fe o en su religión The highest person in this religion se le llama is called el Papa. the Pope. Ya te lo dije. I already said it. Y el Papa And the Pope es el representante de Dios en la is the tierra. representative of God here on Y earth. si él declara And if he algo, declares something, significa it means que es la palabra, la última revelación de that, parte de Dios. that it's the last revelation from God. Ese don ya no ocurre. That gift no longer happens. Ese ministerio, That ministry, esa oficina that ya no office existe. does not exist Y no anymore. es la única a propósito. And it's not the only one, by the way. Los mormones creen lo mismo. Mormons believe that same Los thing. testigos de Jehová. The Jehovah's Witnesses think the same tú thing. ponle, Whatever you want right there. porque una marca de una secta, Because the mark or the sign Escúchame bien. of a cult, listen una carefully. marca de una secta, The mark or the sign of a cult or a sect es que tienen revelación is they have progresiva. a progressive revelation. Cambia con los It tiempos. changes with time. Si no me lo creen, hablen conmigo al final, If you don't believe me, come te chat lo with puedo me afterwards comprobar. because I can prove it to you. ¿verdad? Hoy en día los católicos están peleando Today, Catholics Entre are fighting ellos. between amongst themselves para ver si es justo to see if it is que el just presidente Biden that President Biden tome la comunión take communion por la posición que él ha tomado because of the position that he's taken hacia el aborto. towards abortion. Y el Papa And the Pope acaba de decir just said que sí es correcto, that it is okay porque él es la última because revelación, he's that last la revelation, última autoridad de the Dios, last authority of el God, representante de Dios en the la tierra. representative of God here on earth. Entonces los dos tipos de profecías que debemos honrar, So the two types of prophecy Número that uno, we need to honor, number la one, profecía escrita, is the written número dos, prophecy. Number el two, don profético, the prophetic gift, cuyo ministerio whose es ministry para fortalecer who is to strengthen, animar to y encourage, consolar al pueblo. and to comfort the people. ¿Y cómo honramos la profecía? And how do we honor prophecy? Es bien sencillo, hay It's dos very maneras. simple, two ways. Dos maneras como nosotros honramos la profecía. Two ways Número that we can uno, honor prophecy. Number one, examinándola o probándola testing or examining o the word, filtrándola. filtering the word. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. 1 Thessalonians 5, verse 21. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. But test them all, hold on to what is good. Si valoramos el don profético, If we value the prophetic gift, vamos a probar su validez. we're going to test it, the
the value of it, ¿sí? Si es the verdadero, validity, how si valid es it is. de oro If it's of gold o es dorado, or if it's gold plated. golden, yeah, Golden. gold-plated, ¿verdad? Cuando algo es de oro, When something is gold, tiene peso, it has weight. ¿sí? O sea, ¡pum! Tiene un peso, quiere It has caer. weight, it wants to fall. Cuando algo es dorado, When something is golden or gold plated, es de un metal extraño, it's a foreign material nada más pintado de oro, that is just painted gold, y te va a hacer el dedo verde, and it's going to make your finger green. ¿sí? Yes? Los oídos verdes. Your earrings, your ears green. Es verdad. It's true. No compres cosas doradas, Don't buy things that are solo plated, cosas de oro. just things that are actually gold. ¿Va? Estoy instruyendo acá, ¿verdad? En 1 Corintios 14:29, In 1 Corinthians 14:29, 14:29, Pablo dice, los profetas hablen y los demás juzguen. that the prophet should speak and the others should weigh carefully. ¿Y cómo juzgamos? And how do we weigh carefully? ¿Cómo How do we judge? filtramos? How do we filter? Número 1, Number one, midiendo para ver measuring to see si la palabra se mantiene a la altura if the word maintains itself to the height del carácter y la naturaleza de Dios of the character and the nature of Christ, que of se God, encuentra en su palabra. that is found in His word. ¿Cómo juzgamos una palabra? So how do we judge a word? Si está alineada If it's al aligned carácter divino to the divine que se character encuentra en la palabra. that is found in the word. La palabra es el Because filtro. the word is that filter. Pablo dice, tenemos la palabra profética más segura. Paul says that we have the most sure prophetic word, Aquello que ya fue escrito. that which was already written down. Cuando Dios habla algo, When God speaks tiene something, que ser filtrado. it needs to be filtered. Tiene que ser filtrado. It needs to be filtered. Si se alinea la palabra de Dios, Does it align to the word of God? si se alinea la palabra de Dios, If it's aligned to the word of hay un God, segundo filtro. there's a second filter. Se llama la confirmación. It's called the confirmation. Cuando algo proviene de Dios, When something comes from God, es confirmado. it's confirmed. Segunda de Corintios 13:1. 2 Corinthians 13:1. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Si proviene de Dios, If it comes from God, va a alinearse al carácter de Dios. it's going to align itself to the character of Christ. Mira, yo no te quiero decir que la gente utiliza mal el don profético, I'm not going to say that people incorrectly use the prophetic gift, pero hay gente que ha usado mal el don profético. but there are people who use the prophetic gift in an incorrect way. En Cristo para las At Naciones, Christ for the Nations, ¿verdad? De repente venía uno y dice, all of a sudden one would come and say, Dios me ha dicho God told me que tú vas a ser mi esposa. that you're going to be my wife. ¿Qué diría la hermanita? What would the sister there say? Pues a mí no me lo ha dicho. He hasn't told me that yet, so ¿Va? Chango feo. Pues es que es verdad, ¿no? it's true. Ves a una mujer You see a guapa. woman, she's beautiful, piadosa. she's godly. Dios me dijo God told que me tú vas a ser mi that you're esposa. going to be my wife. Chango, yo ya estoy casado. Dude, I'm already married. Estoy casada, perdón. I'm already married. Yeah. ¿Me explico? Y pasa. And it happens. Hay gente que utiliza incorrectamente el don profético. There are people who use the prophetic gift in an Incluso, incorrect yo way. quiero que sepas, And I want you to know, aquí en Casa de here Vida at Lifehouse, hay unas reglas ministeriales. there are some ministry gift, Y es, im- rules that we have. y es importante que tú las sepas And it's important that you para know que this ayudes a los líderes so that you can help our a leaders hacerlo bien. to do this well. No para que, hey, Not for you to be like, hey, 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 papá, sino para, but oiga, so that you're hermano, like, hey, brother, necesita ayuda, ¿ok? you need some help. Bien. ¿Sabes cuál es la regla? Do you know what the rule that we have Que here debemos is? de ministrar en pares. That we need to be ministering in twos. ¿Por qué? Why? Porque yo he visto Because I've que hay seen gente que se le acerca a otros that there are people who draw near to y another empiezan a dar palabras que sienten. and they start saying words that they Tú feel. eres italiana. You're Italian Yo te veo casado con un hombre italiano. because I see you married to an Italian, Y tú, and you're like, brother. los líderes, los otros líderes, The dicen, leaders are like, hey, 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 disculpe hermana, permítame. Oye, ¿puedo just hablar give me a minute, contigo give un me a minute. momento? Let's come over here. Él es mexicano. He's Mexican.
Te dejaste llevar por tus ojos. You're letting yourself be led by your ¿Estás eyes. seguro que quieres seguir Are you sure you want to keep esto? saying or ministering this way? Para proteger To protect el ministerio, the ministry, tiene que haber alguien que juzga la there palabra. needs to be someone to judge the word. Porque si no puedes decir lo que quieras. Because you can't say what you want. Y déjame decirte hoy, And let me tell you today, si tú mal usas el don if profético, you misuse the prophetic gift, le vas a dar cuentas you're going to be held accountable a la fuente. to the fountain. Así que So, be careful. no be te absolvo. careful. Pobre de ti, Poor you. Es verdad. It's true. pobre de ti. Poor you. Debemos de guardar la integridad. We need to be full of Y integrity. debe de haber And confirmación. there needs to be ¿Te confirmation. acuerdas la palabra que me dio el amigo Do you en remember Denny's? that friend in Denny's, that word he gave me? He estado esperando esa confirmación. I've been waiting for that confirmation. Y le pregunté a Cristian, And I asked my Amor, wife, ¿segura que no tiene sangre are you sure italiana? you don't have Italian blood in there somewhere? Porque me gustaría tener ese carro italiano 'Cause también. Because I would like to have that Italian car as Y well. siempre he querido ir a ministrar a And Italia. I've always wanted to go minister in Italy. Cuando es de Dios se Because confirma. when it's of God, it's confirmed. Primero se filtra por la palabra First, it's confirmed by the word, y luego se confirma. and then it's confirmed. Todo lo que es un fundamento doctrinal All that is a doctrinal tiene foundation que estar confirmado. needs to be confirmed. Todo lo que es un fundamento doctrinal All that is a doctrine in its foundation, tiene que estar confirmado. it needs to be confirmed. Está en la Biblia 2 o 3 It's veces. found in the Bible 2 or 3 No times. nada más un versículo Not just one verse que leíste fuera de that you read contexto out of y context, que Dios te dijo And God told que esta era you una verdad that divina. this was a divine truth. Si no está confirmada en la Because if palabra, it's not confirmed in the word, descártala. discard No it. es verdad. It's not true. Es importantísimo este punto. And this point is so important. Las sectas comenzaron Sects or cults began con este tipo de mentalidad. with this type of Y mentality. tú y yo no tenemos ese lujo. And you and I, we don't have that luxury. Dios es el Dios de la verdad. Because God is the God of truth. Y Él es celoso por la verdad. And He is jealous for the truth. ¿Sí? ¿Sabes? Déjate lo explico. Let me explain it this way. ¿Sabes por qué Jesús Do you know why Jesus no sanó una tercera vez escupiendo? did not heal a third time with His spit? ¿Sabes? Jesús sanó 2 veces con Jesus healed saliva. twice with his Una vez saliva. escupió a la tierra One y time he spit on the dirt, hizo lodo y and he made se mud lo and puso en los ojos de una persona. put it in the person's eye. La otra vez le The escupió second time he directamente. spit directly upon them. ¿Y sabes por qué no está escrito 3 And do you know why it's veces? not written 3 times? Porque ya sabes lo que estaríamos Because you haciendo know aquí what en la we'd be doing iglesia. right now in church. Pastor, ando enfermo, ven Pastor, I'm para sick. acá. Come here. Spit, spit. ¿Es importante este principio? Is this principle important? It's ¡Importantísimo! super important. Imagínate, ahí tendríamos nuestras Imagine we'd have our macetitas para el ministerio. our pots ¿Va? for ministry time, Pastor, our me duele la baskets. espalda. Pastor, my back Ven para hurts. acá. Come here. Be spitting there. There you go. Así somos los Because that's humanos. how we humans are. Dios quiere que confirmemos las cosas claramente. God wants us to confirm things in a clear way. Que nos lleva al segundo punto. Which leads us to the second La point. segunda manera The second way de honrar la profecía that we can honor prophecy es persiguiendo la comprensión. is pursuing the understanding of it. En Proverbios 25:2 In Proverbs 25:2, dice, es la gloria de Dios encubrir una cosa. Es la gloria de Dios encubrir una cosa. Pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. it is the glory of God to conceal a matter. To search out a matter is the glory of kings. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Do you know what the Bible says? Que tú y yo fuimos comprados con la sangre de Cristo That you and I, we were bought with the blood of Christ para ser reyes so that we can be kings y sacerdotes. and priests. ¿Cuál es nuestra gloria? So what's our glory? Pues nuestra gloria es Our glory is investigar un asunto. to investigate. Nosotros debemos de indagar We need to be y searching buscar, it out, escudriñar las
de escrituras. to be understanding that the scriptures. ¿Cuándo va a venir esa semana 70? When is that 70th week ¿Qué va a going to come? ocurrir en este What's going to momento? happen in this moment over La semana here? pasada Last yo week, les pregunté, I asked you, ¿cuántos de ustedes How many of you habían oído sobre las 70 semanas? had heard about the 70 weeks. 95% de la iglesia nunca 95% había of the oído de las church 70 had never semanas. heard of the 70th week. Pero ahora But now, saliste con más you entendimiento. left with more understanding. Y ahora cada vez que oigas 70 And semanas, now when you hear 70th week, oh, yo me acuerdo de algo oh, que I el pastor habló remember de eso. what Pastor spoke about. Y te vas a poner en... And you're going to start searching it out. Antes no sabías del día del Señor, Before you didn't know of the day of the Lord. pero ahora cada vez que escuches sobre el día del But now Señor, every time you hear of the day of te the vas a Lord, acordar. you're going to remember. Porque el rey en ti Because the king in está you clamando por la verdad. is crying out for truth. Dios anhela God desires que tú seas un busca verdad. that you be a truth seeker. La Biblia dice que el que busca, Because the Bible says that he who seeks halla. finds. Y déjate digo algo, And let me say something. la prueba del deseo está en la búsqueda. The proof of desire is in the pursuit. La prueba del deseo está en la The búsqueda. proof of desire is in the pursuit. Esto se lo dije a todos los del primer servicio. Así And I que said this to all who were in the yo first no sé service. cuántas solteras hay aquí. I don't know how many of you single ladies are Hannah, here. pay attention. This is for you. Right? Proof of desire Proof of desire is in the pursuit. is in the pursuit. Si algún chamaco anda ahí, If some dude is roaring around there, going around there, ¿va? Detrás de ti, chasing after you, tú le vas a decir esto. you're going to say this. Tú le vas a decir esto. You're going to ¿Lista? say this. Si verdaderamente quieres andar If you conmigo, really want to be with, be with me, hang out with me, be my yo quiero boyfriend, que platiques con mi padre I want you to speak to my father o con mi pastor. and with my pastor, or with my pastor. Or both. Yeah, Los dos, oye, both things would be good. juntos, ¿va? Together. ¿Qué? What's up, dude? Porque si verdaderamente Because te if they ve como truly una joya, see you as a jewel, la prueba del deseo the proof of está en la búsqueda. desire is found in the pursuit. ¿Sí me explico? Does that make sense? Mi hermana Ana, My sister Anna, había un hombre, un varón, there was a man, doctor, he was a doctor, que andaba detrás de ella. he was chasing after her. Como mi papá había muerto, And since my dad had yo passed sentí away, que alguien tenía que I felt that someone dar la cara. had to, show Y face le for dije him. a Ana, And I Ana, told Anna, si este hombre if this guy verdaderamente está interesado en is ti, truly interested in you, dile que me llame tell him to call me o que hable con tu pastor or to David. speak to your pastor David. Pero dile, But tell him. Ana fue y se lo dijo. Anna went and told this guy. Aquel hombre le dijo, no, And that guy said, espérate. no, hold on. ¿Para qué? No tenemos que andar en Why? esas cosas. We don't need to be doing those Ahorita things. estamos bien. We're just hanging out. Nos We're estamos good. We're having divirtiendo. fun. Cuando Ana me lo dijo, When Anna told me yo le this, dije, manda ese I vato por un said, tubo. cut all things with that guy. Sí, off. es verdad. Just send him down the drain. Say goodbye. Ese cuate no tiene un interés Because verdadero. that guy doesn't have a true interest in you. Lo único que quiere es, The only thing that he wants, bueno, lo que no, ¿va? Gracias a Dios. ¿Ya ves? thank God, Me deberías de bendecir, bro. you should be blessing me, bro. A propósito, ¿saben And quién by vino a the hablar way, conmigo? you know who did come and chat Rodrigo. with me? Rodrigo did. Fue hasta He Mazatlán even went to Mazatlán one time a buscar. to seek. Hola. Hello there. Hola, Jorge. Soy Rodrigo. Hello there. ¿Va, Rodri? Fue hasta allá a buscarme. He Oye, even went there and he mira, sought me out and he's like, me hey, interesa tu hermana. I'm interested in your sister. Como el avestruz. How do you see it? ¿Qué te parece? What do you think about it? Me lo agarré. And I got him. Ya sabía. I already knew. No, no es cierto. Le dije, bro, I said, bro, vente para acá. come here. Nosotros te consolamos. We'll comfort you. Huicho, Eric y yo vamos a Wicho, estar Eric aquí and I will be here for you, bud, para fortalecerte to en el strengthen you camino. in the path. Porque Ana Because Anna, es muy fuerte, bro. she's
Es una mujer de Dios. She's an amazing woman of God. Y si tú quieres andar con ella, And if you want to be with her, vas a tener que you're going to need to step it up. meterle los kilos. Go all in. ¿Qué te estoy diciendo? What am I No tiene saying? nada que ver con Ana y It Rodrigo. had nothing to do with Ana and Rodrigo. Que si tú verdaderamente deseas tener una relación íntima con Dios, It's if you really want to have an intimate relationship with God, ¿cómo lo buscas? how do you seek Him? ¿Cómo está tu búsqueda How is your de sus search palabras, of His words, de lo que Él te ha of declarado, what He's declared to de you, lo que Él ha dicho sobre of what ti? He has spoken over you? ¿Cómo te vas a acercar a Dios? How are you going to draw near to Him? ¿Tomarás hoy la decisión de honrarlo Will you make the decision today to de honrar honor su Him, palabra to honor His y word, de perseguirle and apasionadamente? to search Him and pursue Him in a La passionate palabra way? profética The prophetic es word un regalo para nosotros, is a gift for us. tanto la escrita The written como word la que proviene del don and the espiritual. one that comes from the spiritual, the Y prophetic nosotros gift. And we Debemos de acercarnos need to draw con la near actitud correcta. with the correct ¿Y attitude. cuál es esa actitud? And what is that attitude? Honrando, Honoring, valorando. valuing. A lo mejor no tenía nada que ver con la verdad, Maybe it had nothing to do with the truth, pero no me voy a burlar. but I'm not going to mock it. Voy a honrar, I'm going to honor it. la voy a poner en mi I'm going to cajita put it in my little box. y si nunca se And confirma, if it never is confirmed, yo voy a estar bien con Dios I'm going to be okay with God porque yo honré. because I honored. No asfixié el Espíritu I de didn't Dios. choke the Spirit of God out. No asfixié el Espíritu de Dios. I didn't choke it out. ¿Sí me explico? Vamos a orar. Let's pray. Dios, God, te pedimos hoy en el nombre de Jesucristo we ask you today in the name of que tú Jesus nos ayudes that you would help us en esta búsqueda. in this search. Señor, yo te pido hoy And Lord, I ask today que se rompa el ancla that the anchor be broken que off nos tiene atados. that has us bound, Señor, que se rompa y que se encienda that it would be broken and lit on un fuego fire, espiritual a spiritual fire, para perseguirte to be able to search after como you, tú nos pursue you persigues a as you nosotros. pursue us. Te amamos y te We bendecimos. love you and we bless you. Te pedimos que nos ayudes We ask that you would help a us honrar tu to palabra, honor your word, que crezcan los dones espirituales en esta casa. that the spiritual gifts would grow in En this el house. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Que el Señor te bendiga y te May guarde. the Lord bless you and keep you. Que su hermoso rostro brille sobre May ti. His beautiful countenance Que te shine llene upon de you. gracia May He fill you with y te dé grace paz. and be your peace. Amén. Amen. Bendiciones. Bless you guys.